আসরে ধনী ডালে বসে আসরে ধনী কৃষ্ণ কালে গো শুনি রাধিকা আসালে গো ধনী ডালে বসে আসরে ধনী কৃষ্ণ কালে গো শুনি রাধিকা আসালে গো আসরে ধনী কৃষ্ণ কালে গো শুনি রাধিকা আসালে গো শুনি রাধিকা আসালে গো विजयकांत बलाल दानदाता महोदय विजयकांत बलाल 1005 रुपया भाई मधु विलासी रसीदी बक्सेर राजा बलि ल्याएर दान प्रदान गर्नुभयो प्रभु त्यसको पैसा राखी बक्सेस भन्दाखेरि म हो म यतिमा त्यसको